गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हादेर इंग्लिश बोई इंग्लिश क्लास आज আমরা পড়ব নিউ লেসন নাম্বার 16 পেজ নাম্বার 52 দেখো কি আছে PARTS parts OF of OUR our BODY body parts of our body आवर बडी माने आमादेर शरीर पार्ट्स माने अंशगुली आमादेर शरीरेर अंशगुली आमादेर शरीरेर अंशगुली एखाने देওয়া আছে তোমরা খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়বে দেখো এখানে একটি বালকের ছবি দেওয়া আছে তাই শরীরের যে অংশগুলি সেগুলো এখানে ইংলিশে লেখা আছে তোমরা খুব ভালো করে মন দিয়ে স্পেলিং গুলো খুব ভালো করে পড়বে পড়ো HEAD হেড হেড মানে মাথা HAIR हेयर हेयर माने चूल EAR एयर एयर माने कान NOSE नोज नोज माने नाक FORE for HEAD हेड फोरहेड फोरहेड माने कपाल EYEI आई माने चोख MOUTH माउथ माउथ माने मुख NECK नेक नेक माने घाड़ देखो एखाने गलार छवि देওয়া আছে এটা কিন্তু ভুল थ्रोट माने गला नेक माने घाड़ পিছনের দিকে হবে এটা ছবিটা পিছনে হতো দাগটা এখানে পিছনে হতো নেক মানে ঘাড় SHOULDER शोल्डर शोल्डर माने कांध CHEST चेस्ट चेस्ट माने बुक ELBOW एल्बो एल्बो माने कुनोई BELLY बेली बेली माने पेट KNEE नी नी माने हाटू FOOT फुट फुट माने पायर पाता ARM आर्म आर्म माने बाहु HAND हैंड हैंड माने हाथ FINGER फिंगर फिंगर माने हाथेर आंगुल आंगुल हाथेर आंगुल बा आंगुल बला है फिंगर फिंगर माने आंगुल हाथेर आंगुल LEG लेग लेग माने पा टो TOE टो टो माने पाয়ের আঙ্গুল সেই কারণে এখানে বললাম হাতের আঙ্গুল ফিঙ্গার মানে হাতের আঙ্গুল টো মানে পায়ের আঙ্গুল ওকে এগুলো খুব ভালো করে মন দিয়ে তোমরা সবাই পড়বে স্পেলিং গুলো পড়বে সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো।